मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे सगळी? अरे हो असे तर आता बाजरा सणेला शबाना काय तू काय उठायला सकाळी ना लॉल्टालो फोन घेऊन आलो आम्ही वसणारे दूध आणा हे आणा कुठले आता न्हू ब्रेकफास्ट करू येता आयता स्लाइस ब्रेड आण म्हणून सांगलेलो सो हांव स्लाइस ब्रेड फ्रेंच टोस्ट करून हांव वयता का फ्रेंच टोस्ट हेल्थी हेल्थी बेगीन जावपा आमी शॉर्टकट करपायला हय हेल्थी आमकां फटयता आता तू घेता सँडविच कर मरे ना मामी वचपाची मारगांव मागे टॅबलेट हाडपाक ते गे काबार जालो ब्रेड घेवन या ब्रेडाक या ती हाड कितें हाड काय तुला पाडला नाक खंय बुलेट घेवन मागीर कितें हाडलें ऑन दी म्हूण सांगलें परत तेण भाड्यान चलोवपा लागून दिल्या सो हे हांवें मिक्सचर रेडी केलां हेचे स्लाइस ब्रेड चाव आनी दूद सावयो दूद पिता सो तेका लागून दूद करता आनी चाव मुगेली दूद सो आज मातशें शॉर्टकटूच आतां ब्रेकफास्ट ताका सांगिल्लें स्लाइस ब्रेड घेवन यो आं म्हूण सो हें कितें जाता रोखडें जात न्हू चपाती जाल्यार म्हाका पीठ बी मोडूं पडटा आसलें एश जाल्यार हांव पीठ बी मोडून दवरतां राती कडेन एश कोन्न म्हळ्यार काल राती कांय दवरूं ना आनी म्हाका तें अप्पम म्हणटाय तेंय ट्राय करपाक जाय आसलें सो गाइज आमगे प्लॅन चेंज जालो आमगे लायटींग आसलेलें एक राव लायट पेटयल्या दिसाची काळोख जाला फेसाचेर काळोख येतालो हें सांगता तुमकां बुलेट घेवन वचपा आसलो न्हू बरींची चयल्या लास्टाक गाडयेन वयताय पावस लागत पावस येवपा लागलो स्टार्ट जाला बारीक सारको मागीर म्हळ्यार बुलेटीन आनी वयची न्हू बुलेट आनी रेनकोट घेवन या म्हणटाले बुलेट आनी रेनकोट घेवन या म्हणला रेनकोट घेवन या म्हणून हेका बेटर आनी या काय म्हणून तेका मागीर वोसा आतां गाडयेन या मागीर बरें म्हणलें आतां पावस पयलो पावस न्हू पावसान भिजप ना आनी पार्सल येयला हांवें थंय आतां एकूय येतोलें कितले मेसेज येयल्या येशो पहा खंय या येत थंय एक कंटेनर ऑर्डर केलेलें सायजीचे डिफरंट फोटवाचे येदे दिसता अशें बरें व्हडलें हय फ्रिजीकू लागून घेयला ते कितें स्टोर करून दवरून कितें चेरी चोर कितू कंटेनर आयले ते खजाना
आणि बारक्याला सर तिथं म्हणजे का माग चालू छोटूसा पॅकेट बरं आहे एकदम क्यूट 1 2 3 4 5 6 सो 6 कंटेनर्स येयला सगळे कितें स्टोर बीन कोन्न दवरपा धाडी कितें एश कोन्न आनी अशें हें एक स्टँड हाडा ग्लास दवरपा हय 2 जाणां कॉम्बो तो एक यूज केला आनी वो एक मामा तेका जाय ती खायनाक म्हणटा आमगे नेबरागे टायल्स घाताय मातशें आवाज येता तुमकां आनी हे शूज ऑर्डर केला हांवें म्हाका येस पिंटली शो मार ट्रेंडा ट्रेंडा सारू खूप पाऊस पडला न्हू सो हांव कुकींग कोता आयचे मेनू सांगत तुमकां आज हांव कित कूक कोत्तें रायस न्हू रायस थोडीशी ग्रेवी आहा कोकोनटाची पयर केलो ती ओके आनी चेरी सोकोडलें तेंचे हांव चिली कोत्तलें आनी पनीरा हांव मटर पनीर कोत्ता हां सो हय आज मेनू हो डिसायड केला हांवें काल एक समदोड ट्राय केलो ती एक उल्यो आहा तो आपूण सावयो आहा तो न्ही आनी जालें आतां हांव आनियन सॉटे कोत्तालें हें वांटपा लागून पनिरा बीन ती एक ग्रेवी अशी जातोली ती हांव आतां सॉटे कोत्ता ओके हें हांवें काडून दवरलां पीज आनी पनीर रायस हेंचें जाता हें उदोचेर सुकोळ्यो ती मागीर म्हाका ती आयदनां ब्रेकफास्टाची हांवें आजून धुयनाय कित्याक मारगांव गेलो न्हू तेका लागून सो ती वॉश बीन करून मागीर सगळीं पार्सेलां पळय ऑर्डर येयलो ती आयदन सगळीं म्हाका वॉश करून ड्राय करून जाय कित्याक मागीर ऑर्गनायज करपा लागपा जाय म्हाका तेका लागून फास्ट जातलें रोखडें हें मातशें न्हिवपा मातशें टायम वयता न्हू आनी बी सॉटे कोत्ता तो तेका लागून हांव पयलीं फोन दवरता हांगा सादारी मागीर न्हिवलें म्हणटरी ग्रेवी करपाचें आनी मागीर रोखडें जाता सावयो लायक ना पनिरा कसली डीश केन्ना चुकोन पनीर पराठा बी खात तो आनी कांय ना बेश्ट गेलें मुगे आनी मागे फेवरेट सो कंटेनर्स वॉश केला हांवें न्यू ती ड्राइंगां दवरल्या हांवें हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून कशें आहाय तुमी हाय न्हू बरी आयज ब्लॉग आमी सकाळीं स्टार्ट करपा लागलीं म्हळ्यार मूड ऑफ जालो कालसून एक्चुअली मूड ऑफ जालो वायफाय ना कांय ना सकाळीं उठून आमी चोयलेलें सकाळीं वायफाय ना मागीर तशी मिसा गेली मिसा वयता तेन्नाय एक कांड जालें तें न्हेसन बरें न्हेसन भायर सरलेलें पयलें आनी हांव मागीर येताना सकयल आमगे शेजऱ्यांगे सुणे आहा तेणें तेजी उडी मारलें तेगे ड्रेस हें जालो पिलो आनी मातसो थोडो टायम आहलोलो सो वचपाक मागीर सो तें येयलें ना ड्रेस चेंज कोन्न आनी पावतो केन्ना मागीर हांव एकलो गेलो थोड्यांनी चोयलें आसता म्हाका मिसा एकलो आहलो तो आयज सो अशेंच जालें आनी आजून वायफाय येयलें ना 2-3 पाटी फोन मारलो तेंकां काल रातच्यान फोन मारताय मुगे शेजऱ्यांगे 2-3 जाणांगे आहा वायफाय आमगेर ना वायफाय कितें जालें म्हूण खबर ना तो कितें सांगता एक पार्ट कितें गेलो खंय तो घालताय कोत्ताय सकाळीं मला आतां पोतून बेजार येयलो वर निवळ गेलें सगळें गेलें आनी आहाय आतां चोय मोट्यान उलय कितें जालें तर सारकें लो सारकें लो म्यूटीचेर सारकें तेका हांव काम करता टायमपास आमी सकाळीं बाजारांत गेलेलीं मागीर मिसास आनी हांवें ब्रेकफास्ट हाडलेलो आनी मागीर ब्रेकफास्ट करून आमी बाजारांत गेले मागीर थोडी भाजी आनी हें कितें हाडलां मागीर हेणें आलें लसूण हाडलेलें पेस्ट करपाक आनी हेचें आतां ऑर्गनायज करपाक स्टार्ट केलें तेणें आनी बिरयानी
केल्या बिर्याणी. आयज बिर्याणी याचे सगळे आयदन ते कंटेनर जाळलं ते धुवून बीन दवरलाय आनी याचे थोडे कंटेनर घालून दवरलाय कोत्ता. आयज तेपरा आमगे बिर्याणी हे आयज जेवपाक चेरी लापीट चेरी चेरी बोकीत हा कोणा बोगता म्हूण खबर ना. माय हाय चंय बसन माय केशा घेता Halo semuanya, teman. माय ह्या दिसा मातशी बरी ना थंड हेचे हो कितें सांगता खबर ना तुमकां हो आपणा वयर व्हर म्हणटा वयर टॅरसीचेर काय असतो म्हणजे ब्लॉग खबर ना आजूय ब्लॉग वचपा हा काही कितें बेजार येता काला हिंग इतू लागीं लागीं घर हाय सावंडे हेगे रान व्हडले शॉप कोत्ता सावंडे कोण पॉय रेंज ना हिंगा सावंडे लोकांक सांग्या लोकांक कोणाक हिंगा आमगे फातोड्डा पूण काय बरें रेंज आमगे घराक हिंग सकयल घर पडटा वायफाय ना जाल्यार आमगे टीव्ही चलपा नाय ना लॅपटॉप चलपा ना फोन चलपा नाय आनी आम देखून चलपा नाय. आनी काल कितें जालें तें सांग मगो काल आमगे दोगायले सीम कार्ड हें रिचार्ज काबार वयल्यान आमगे कोणाक फोनूय करूं मेळ्ळे नेट काबार जाल्यार तेजे मामा टेंशन काडून मामा फोन मारता आगो कितें जालें ऑनलायन नाय कांय ना कोन्न मागीर हांवें म्हळें तेका जॉलिसा सांगिल्लें मातशें पेटीएमाचेर रिचार्ज कर म्हण मागीर तेणें मगे रिचार्ज केलें मागीर आयज सकाळीं हेगे हांवें रिचार्ज केलां तेका लागून तो पोस्ट घालूंक मेळ म्हाका हांव विडियो घालपा ना म्हण नाजाल्यार तो पोस्ट देखून घालूंक मेळपा ना आसलोलो. म्हाकाय ती संवय जाल्या एवरी नायट मगे शेड्यूलच जाल न्हू अपलोड करपा मागीर कमेंट्स रीड करपाक बेजार येता एशें जालें म्हणटकीर चोय आयज कितें जाता तें नाजाल्यार मागीर बाजरां बीन अशें करून वोसोन थिंग बसोन हें करूंक पडटा. बाजरां देखून रेंज ना तेंगे वरां वर 3 वर बीन लागताय विडियो अपलोड करून बाजरां देखून गेल्यार मोबायल हेचेर मोबायलाचेर थिंग स्लो जाता न्हू वायफाय बरें जाता चोय आतां कितू पाडें म्हूण फोन मारपाचो लसण ही मगे पयलीं आहलो ती आनी हेंचे आले हाडा आनी हे आनी लसण हाड्या तेंची पेस्ट करता हांव पेस्ट करून दवरपा लसणा पेस्ट बी आहल्यार मातशें इजी जाता न्हू काम मागीर पेडे जाले थोड्यो पेडे जाले त्यो जायना. काल आनी केसलो पावस शी मारगांव गेलो म्हणटा एक्चुअली आतां उठला जालें कितू टायम 6 जालें आनी हें बिरयानी आता चोय उठोन बिरयानी खावपा लागला सवा चाये टायमार घराको गेले हात तें अशें करून पयलीं ती तेगे मामा करता ती केसो बिरयानी गो ती एक बिरयानी करतात मुस्लिमां तेश कोन्न बिरयानी गेले जाल्यार ती तें खूब खाता हें लायक ती आनी आयची चाव हांवें केल्या मायक आनी तेका सांगा किश लागली ती घे गुतू गरम हांव टेस्ट करूं ना गो म्हाका सांग गो तुका सांग म्हळ्यार आतां सांग म्हळ्ळ तुका हें मा येयली चाये नांव घेत थिंगा मा येयली कितें गे Ro, हुंचो रोपू Mang. हेगे रोप गायलो हाय सुकोंक ती हाड म्हणटा हाडटा. सो माय यूट्यूब फॅमिली हांव विडियो एंडींग घेता आतां मातशें एनर्जी येयल्या परत कित्या जाणटू आफ्टरनून लायक 2
230 जायन अशें वायफाय येयला आमगेले रेंज तेणी सारकी केलें आमगे तें कितें कॉर्ड कितें हें जालो दिसता तें मेन कनेक्शन आहा थिंगा सो तें रिपेर करपाक 24 hours गेले सो 24 hours नो वायफाय नो फोन नो टीवी नो एंटरटेनमेंट म्हळ्यार तुमची थंय आमी कित चलतें सारकें कांय करपाक मूड नासलोलें सारकें तो थिंग सोफाचेर न्हिदलोलो माय आपल्या रुमान न्हिदलोली हांव मागीर म्हगे किचना म्हणटू कामां हेचेर हांवें मागीर डायवर्ट जालें पूण तेंगे टायमपास जायना जालो आनी सो शाउट आउट्स घेवपाक मेळनाय म्हाका काल घेवपाक मेळनाय पयर म्हाका घेवपाक मेळनाय सो थोड्यांगे बर्थडे आहलोली थोड्यांगे एनिवर्सरी आहलोली सो तांकां आज हांव शाउट आउट दिता ओके आनी प्लीज रागा जायनाकाय ओके 2 दीस एशें कोन्न जालें म्हूण आनी प्लीज केन्ना आतां पावसांत तेंप न्हू सो केन्ना एशें कोन्न जायत घोडये रेंज आसप ना आसपाना आनी कितें एशें कोन्न घोडये एक पाट जाता चड वार बी मारून बी पावस येयलो न्हू जाल्यार आमगे नेटवर्क वयता एशें कोन्न सो ते दीस घोडये म्हाका विडियो घालूंक मेळना जाल्यार हांव पोस्ट तरी घालतलें म्हळ्यार हांव ट्राय करतलें विडियो घालूंक कित्याक म्हाकाय बोर दिसना विडियो घायना जाल्यार तुमकां इंटरेक्ट जायना जाल्यार तुमकां उलोयना जाल्यार म्हाका एशें कोन्न एम्प्टीनस अशें सारकें दीस बरोच ना खरें आनी आज जाल्यार दीस म्हगे कितें म्हूण म्हाका खबर ना सकाळ फुडें हांव बरें उठोलां मिसा वचपाक बरें न्हेसोलां हें केलां तो ड्रेस म्हगेलो मातशें लेसी असो रेडीमेड ड्रेस तो म्हगेलो म्हळ्यार कितें जालें हांव गेलां आनी तो नेबरागे डॉगी येता म्हाका मेळपाक बीन पूण उडी मारता म्हाका चोयन एक्सायटमेंट तेगे भाशेन हें न्हू सो तें म्हगे मॅटेरियल डेलिकेट आहलोलें म्हाका तेन्ना एशें कोन्न उडी मारलो ती तेगे ओडोलें आनी म्हगे हिंग हाती कडेन पिंजलो ड्रेस आयज सायबा म्हळें आनी लेटूय जात म्हूण मागीर हांवें सावयो म्हळें तूं वच म्हळें हांव आनी येयना हांव चेंज कोन्न बीन केदो पावतलें म्हूण सो हांव मागीर गेलें ना मिसा म्हगे मूड ऑफ जालें थिंगा आनी ड्रेसूय पेड्यार जालें ना तो स्टीच थिंगा करूं मेळना आतां तें पिंजोल तें एशें कोन्न ओडोलो हिंगा आनी ओके सो शाउट आउट्स घेया न्हू हांव खबरो मारूं लागल जाल्यार खबरो मारीत रावतलें काबारू जावपा न्हय ओके सो लेट्स स्टार्ट ओके सो फर्स्ट शाउट आउट गोज टू मिंगेलिना रॉड्रिगीज belated happy birthday to you sorry for late wish and I hope to understand zala sale mage situation may God bless you lots of love okay and second shout out goes to again a birthday wish happy birthday Samaira Rodriguez may God bless you lots of love and then Deodita and Johnson from Porvorim tenge anniversary ahloली so sorry for the late wish and shout out actually ki जालें to तेंगे कमेंट मातशें लेट येयलो आनी म्हगे ब्लॉग ऑलरेडी एडिट जावन अपलोडिंगा गेलो सो तेका लागून हांवें तेंका सांगलोलें हांव हाल घालता म्हूण हाल म्हणजे काल सो कालूय मागीर विडियो रेंज ना कांय ना म्हूण विडियो येवंक मेळना सो हियर यू गो आज दिता ओके नेक्स्ट shout out goes to Macwill Saraiva am I right Saraiva yeah next shout out goes to Flory from Mumbai then next shout out goes to Kennedy next shout out goes to happy birthday Molina D'Souza may God bless you lots of love and baby kaise ha I know they mak miss kotmun and I miss her too then next shout out goes to Valanka Pereira and the last shout out goes to Sal Fernandez wishing you belated happy birthday may God bless you lots of love to all my YouTube family आणि न्हू तुमकां एक सरप्राईज हा तो सरप्राईज आतां अनाउन्समेंट आतां कोना हांव हे व्लॉगा कोना हांव कित्याक हे व्लॉग बरो जालो ना असो इंट्रस्टींग खास एस बरो जालो ना सो मे बी हांव सांगता तुमकां अनाउन्समेंट केदो कोत्तें हांव सरप्रायजाचें
एक आहा तुमकां एक बरो सरप्राईज. आर यू एक्सायटेड फॉर द सरप्राईज? आतां तुम गॅस करतली ना कितें आहा काय हेंगे सरप्राईज कोन्नु एश कोन्नु. सो येस, इट्स अ सरप्राईज फॉर माय सबस्क्रायबर्स. ओके, एंड थँक यू. हांव व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. डू लायक, शेअर, कमेंट एंड प्लीज डू सबस्क्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय.